аст ки оё Эсхата устувор буда метавонад ё на. Ба ин суол мо дар бозии имрӯза посух мегирем, махсусан дар муқобили дастаи Истаравшан. Хуб, намои зебои шаҳри Хуҷанд шабона аст ки ҳоло барои мо шумо пешкаш мешавад. Фикр мекунам назар ба бозии ҷоми кишвар ки дар ҳамин майдон баргузор шуда буд бо иштироки дастаҳои Эсхата ва Хуҷанд, имрӯз мо мухлисони камтарро мебинем. Намедонам, шояд мухлисони дастаи Истаравшан аз он бохт ҳоло ба худ наомаданд ё шояд акнун то як андоза ҳастанд мухлисони Истаравшан, вале шумораи онҳо дар бозии ҷоми Тоҷикистон муқобили Эсхата хеле ва хеле зиёд ҳам буд. Агар хато накунам, зиёда аз 5000 6000 тамошобин аз худи Истаравшан ба Хуҷанд омада буданд. Вале ҳоло ҳастанд мухлисон, аммо камтар ба назарам ва шояд дар ҷараёни қисми аввал оҳиста оҳиста варзишгоҳ пур ҳам мешавад. Хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба ин бозӣ ва мебинем ки дастаи Эсхата ин устувориро идома медиҳад ё бар акс. Ҳоло суруди миллии кишварамон садо медиҳад, биёед гӯш меандозем ва баъдан дар мавриди ҳассосияти ин бозӣ гуфта мегузарем. خب بیننده عزیز، با ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان واقع در شهر خوجند برمیگردیم و رقابت آخری دور چهاردهم چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های اسخط و استرافشان را تماشا میکنیم. دیروز در همین میدان واخوری دیگر بین دسته‌های خوجند و روشن برگزار شد که اون با غلبه دسته روشن به انجام رسید، ولی بسیار سوال‌های عجیب و غریب وابسته به همین بازی هستند، از جمله در مورد کاری داوران، در مورد خطی دفاعی دسته خوجند که ما حتما این موضوع را در برنامه 90 دقیقه پیگیر میشویم و باور داریم که امروز البته سطح داوری خوبتر و بهتر میشود، چون که در بازی چمپیونات تاجیکستان مخصوصا در همین رقابت و دیروز هم بود سیستم وار فعال است. خب ما اطمینان داریم که امروز ما تنها فوتبال حقیقی را با اشتراک دسته های اسخط و استرافشان تماشا میکنیم و شما بیننده عزیز شبکه ورزش تماشای خوبی این بازی را آرزومند هستیم و 90 دقیقه یک جا این بازی و این دربی ولایت سوخت را تماشا خواهیم کرد. اسخط با لباسهای سفید و تیم استرافشان با لباسهای خود انیختش پیراهن‌های کبود و شورت‌های سفید بازی میکنند و بعدا ما البته در موردی هیئت اساسی دسته های اسخط و استرافشان با شما گفته میگذاریم و باور داریم که امروز مربیان دستورهای بسیار مفید را هم برای بازیگران، برای هیئت خود انجام دادند. خب بیاید شروع میکنیم. هیئت دسته رو از صاحبان میدان تیم اسخط که بازی خود را حالا در همین میدان برگزار میکنند و البته
ва гуфтем Эсхата бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти кишвар дар шаҳри Хуҷанд баргузор мекунад. Ба ҳар сурат хуб аст, чунки шароит назар ба варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд инҷо ман фикр мекунам хубтару беҳтар ҳам ҳаст. Хуб, бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати соҳибони майдон. Инҷо ҳоло омода ҳастанд доварон ки бозиро шурӯъ кунанд. биёед баъд аз оғоз шудани рақобат аз маркази майдон аз ҷониби соҳибони майдон баъдан ҳайати даставоро барои шумо гуфта мегузарем. садои хуштаки доварро мунтазир ҳастем. ҳоло ҳама чиз омода аст барои шурӯи ин вохӯрӣ ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ба Насрулло Кабиров, рефери ФИФА аз шаҳри Норак. бозиам шурӯъ шуд аз маркази майдон. ҳайати дастаи Эсхата, бинандаи азиз, Иззатулло Турсунов дарвозабон таҳти рақами 12, дар хати муҳофиза Соиб Ҳакимов таҳти рақами 2, капитани дастаи Эсхата, рақами 4 Абдураҳмон Узоқов, рақами 21 Зоҳирҷон Турсунов ва рақами 23 Дилшод Каримов. инҳо дифогарони дастаи Эсхата ҳастанд. рақами 13 муҳофизатгарон Бекзод Саидов, рақами 17 Иброҳим Эшонхонов, рақами 6 Абдусамад Самадов, рақами 81 Ҳоҷи Абдуманнон, дар хати ҳамла рақами 7 Санҷар Рихзибоев ва рақами 11 Бахтиёр Зарифов. сармураббии дастаи Эсхата Шуҳрат Умаров, мураббии футболи кишварамон ҳаст. ҳайати дастаи Саравшан дар бозии имрӯза дарвозабон Ҳусен Нусратобудӣ таҳти рақами 96 аст. дар хати муҳофиза рақами 22 Фаридун Деҳқонов, рақами 15 Фарҳод Амирӣ, капитани дастаи Саравшан, рақами 19 Ҳусен Нурматов, рақами 21 Абдуҷалил Маназаров. инҳо муҳофизатгарони дастаи Саравшан. дар маркази майдон рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов, рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров, 11 Тулқин Иргашев, 2 нафар дар хати ҳамла рақами 10 Атрам Тетем ва рақами 7 Султонбек Фозилов. сармураббии даста Тоҳир Муминов, мураббии футболи кишварамон. агарчи мо шоми гузашта рақобати ду мураббии футболи русро дида бошем, сармураббии дастаи Хуҷанду Равшан, ҳоло бошад мо рақобати ду мураббии футболи кишварамонро мебинем, собиқ бозингарони тими миллии кишвар Шуҳрат Умаров ва Тоҳирҷон Муминов. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи Эсхата, Иброҳим Эшонхонов, партоби ӯ ба ҷаримагоҳ, идомаи ҳамлаи дастаи Эсхатаро мебинем. хеле партоби баланд, вале садои хуштаки довар баланд ҳам шуд. хуб, ҳайати доварон дар бозии имрӯза Насло Кабиров аст аз шаҳри Норак, ба ӯ Акмал Буриев аз Турсунзода ва Фарод Қуралов аз Душанбе кӯмак мекунанд. дар нақши довари чаҳорум Рустам Нурматов аст, доваре ки дирӯз бозии дастаҳои Хуҷанд ва Равшанро ҳакамӣ кард. Гулмуроди Саъдулло дар нақши довари асосӣ дар Називар ҳаст, ба ӯ Ҷӯрабек Содиқов кӯмак мекунад ва ҳамчунин Шарифбек Нуриддинов фаъолият мекунанд дар бозии имрӯза. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Истаравшан ҳамраи онҳоро мебинем. аз канори майдон Ҳусен Нурматов, пас ба марказ инҷо Ҷаҳонгир Амирҷон Ҷаҳонгир Сафаров паси хато буд ва бозингарони Эсхата дубора тӯбро мегиранд ва акнун ҳамлаи худро шурӯъ мекунанд. ба назарам назар ба бозии гузашта Тоҳир Муминов андаке мушкилиҳо ё худ ҷойҳои заифи дастаи Саравшанро ҳатман дар давоми ин рӯзҳо фаҳмонид ки то кадом андоза бояд даста пурра омода шавад ба ин бозӣ, чунки ҳисоби 6-2 ин ҳисоби хеле калон аст, вале омода кардани даста ҳам баъд аз ҳамин бохт бо ҳамин натиҷа ва боз муқобили ҳамон тим хеле ва хеле душвор аст. аз ҳамин хотир ҳоло мебинем ки Тоҳир Муминов то кадом андоза тими Саравшанро ба ин бозӣ хубтар омода кардааст. ҳарчанд онҷо дар қисми аввал он қадар фарқияти зиёд набуд дар бозии дастаҳои Эсхата Саравшан. барои мисол дар қисми аввал ҳарчанд мухлисон дар варзишгоҳ қарор доштанд шоҳиди голҳо шуданд, голҳои хеле кам ба қайд гирифта шуд. масалан дар қисми аввали рақобат бозӣ бо натиҷаи
3-2 ба фоидаи дастаи Эсхата ҷамъбаст шуд. Дар қисми дуввум боз футболбозони Эсхата 3 туби дигар заданд ба дарвозаи Истаравшан. Дар қисми дуввум умуман футболбозони Истаравшан хеле бад ҳам бозӣ карданд. ҷойҳои холигӣ буд. хатти муҳофизаи ин даста ҳам бисёр заиф буд дар ҳамон рақобат ки дар се амал кард бозингарони тими Эсхата муваффақ шуданд. Ва яке аз қаҳрамонҳои асосии ҳамон рақобат ҳам Санҷар Ихтибоев, футболбози ӯзбекистони дастаи Эсхата буд ки дар қисми аввал 2 туп ба дарвозаи ҳарифон равон кард ва ҳамчунин пасҳои головар анҷом дод ки фикр мекунам нақшаш дар муваффақияти дастаи Эсхата хеле ва хеле зиёд ҳам буд. Ва аз дастаи Истаравшан ҳам 2 дафъа муваффақ шуданд ба задани гол, вале ин басандагӣ накард барои наҷот додани ин рақобат. Акнун мебинем ки ҳоло дастаи Истаравшан то кадом андоза омодааст ба ин бозии ҳассос. Агар мавқеи дастаҳоро дар ҷадвали лигаи олӣ бубинем, Истаравшан назар ба Эсхата поинтар мерасад. тими шаҳри Хуҷанд дар зинаи ҳафтум аст бо 17 имтиёз ва албатта Истаравшан дар зинаи даҳум бо 12 имтиёз. фикр мекунам аз рӯи мавқеъгирии дастаҳо барои Истаравшан хеле ва хеле муҳим аст ин рақобат. Вале чанд лаҳза пештар ду дидори дигари даври 14ум ба анҷом расид. Панчер дар майдони худ аз Барқчӣ бо ҳисоби 0-2 шикаст хӯрд ва клуби маркази варзиш Артиш дар шаҳри Кӯлоб дар муқобили Ҳулбук бо ҳисоби калони 3-0 дастболо шуд. 3 голи дастаи клуби маркази варзиш Артиш ҳам дар 14 дақиқаи охири рақобат зада шуд ва онҳо садрнишинии худро акнун идома медиҳанд бо 30 имтиёзе ки ин даста ба даст овардааст. бисёр албатта муҳим буд барои дастаи Артиш ки дар ин рақобат соҳиби сехол шавад ва онҳо ба даст оварданд. инак бо 30 имтиёз садрнишин ҳастанд. тавре медонем бозии дастаи Вахш бо Регарталас мавқуф гузошта шудааст. бозии дастаи Истиқлол ҳам бо тими ҳосилот мавқуф шуд ва ҳоло акнун таваҷҷӯҳ ба ҳамин рақобат равон карда мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата, як зарбаи дигар ва бубинед ки чӣ гуна имконияти хуб ҳам буд. ҳоло як бозигузорӣ мекунад футболбозони дастаи Эсхата, вале аз ин имконият хуб истифода бурда натавонистанд. имконияти хеле хуб ҳам буд. онҷо бозингари рақами шашум дар маркази майдон Абдусамад Самадов хеле хуб ҳамларо шурӯъ кард, аммо баъдан ҳам дастаҳояш муваффақ шуда натавонистанд. яке аз бозингарони дастаи Истаравшан ҳоло дар замин хобидааст. ин легионери меҳмонон аст, ба кӯмаки табибон ниёз дорад. зуд табибони дастаи Истаравшан ба кӯмак шитоб мекунад. خب ҳолоти ҳамлагари дастаи Истаравшан ба назарам хуб аст. ин Атрам Тете ҳамлаи футболбозони дастаи Истаравшан бенатиҷа ба поён мерасад. пасоби Ҷаҳонгир Сафаров, Ҳусен Нурматов.
идомаи ҳамлаи дастаи Исхата, вале инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар маркази майдон аз ҷониби Фаридун Деҳқонов. На, бале, аз ҷониби Фаридун Деҳқонов. инҷо дар муқобили Санҷар Рихсибоев қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи бозингарони тими Исхата. Соиб Акимов, капитани дастаи мизбон, ҳоло тӯбро ба бозӣ медарорад. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ин партоб. имконияти рафтан ба ҳамлаи ҷавобӣ буд барои Толқин Эргашев, аммо чандон муваффақ нашуд ин бозингар. ҳоло як зарбаи бисёр ҳам сахт ва Нусрат Ободӣ тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. зарба аз ҷониби ҳамлагари дастаи Исхата Бахтиёр Зарифов иҷро шуд. ҳоло як партоби бисёр ҳам хуб, имконияти як ба як баромадан бо дарвозабон вуҷуд дорад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем, вале зарбае ки анҷом дода шуд аз ҷониби Толқин Эргашев чандон хуб набуд. Абдусамад Самадов, Иброҳим Эшонхонов, Самадов, Эшонхонов, Дилшод Каримов, хеле партоби баланд. ҳоло боз ҳам ҳунарнамои хуби бозингарони Исхата дар ин вазъият. бозингари рақами 7 Фозилбек Султонов, Султонбек Фозилов муваффақ нашуд. ин зарбаи Бахтиёр Санҷар Рихсибоев будааст, бинандаи азиз, на Бахтиёр Зарифов. ва ин лаҳзаро бубинед ки чӣ гуна футболбози дастаи Истаравшан шонси хеле хуб дошт, аммо мехост бо пои чап дарвозаи дастаи Исхатаро нишон гирад, вале Иззатулло Турсунов ҳам дар ин вазъият муваффақ шуд. корти зард ҳоло нишон дода мешавад ба бозингари дастаи Исхата, муҳофизатгар Абдураҳмон Узоқов. биёед мебинем ки дар муқобили ТТ чӣ гуна бозӣ кард Узоқов, вале ба назарам ин арзандаи корти зард ҳам набуд. инҷо як рақобати паҳлӯ ба паҳлӯи ду футболбоз буд. хуб, зарбаи ҷаримавиро мебинем. ҷаҳонгир Сафаров, легионери ӯзбекистонии дастаи Истаравшан, ҳоло партоби ӯ хеле баланд ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. тамоми он легионероне ки дар ҳайати дастаи Истаравшан ҳастанд, аз 7 легионер 6 дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад ва якто дар курсии эҳтиётӣ қарор дорад. аз 6 легионере ки дастаи Исхата дорад, 4 дар ҳайати асосӣ ин даста ҳоло ҳунарнамоӣ мекунанд, 2 нафар дар курсии эҳтиётӣ қарор доранд. хуб, қисмати зиёди ҳайати дастаҳо айни ҳол дар албатта он бозингароне ки аз хориҷ ҳастанд дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳоло бо тӯб дарвозабони дастаи Истаравшан Ҳусейн Нусратободӣ, легионери эронии ин тим ки дар трансфери тобистона ба ҳайати дастаи Истаравшан омад. ҳоло як ҳамлаи иҷобӣ дигари меҳмонон аз канори майдон ва инҷо Толқин Эргашев буд. довар ишора мекунад ки ту балакай аз майдон берун шудааст. Зоирҷон Турсунов, Соибҷон Ҳакимов, Эшонхонов, мазарат, ин Бекзод Саидов буд. Зоҳир Турсунов, ҳамлаи бозингарони дастаи Исхата, Рихсибоев,
ولی بازیگران استرافشان موفق شدن برای گرفتن توپ و حالا ادامه حمله بازیگران تیم استرافشان هم به نتیجه به پایان رسید. نصرت آبادی قریب بود دیر کند برای اجرای ضربه از خط دروازه. حسین نورماتov، سلطانبек فوزیلوف توپ از دست داد. بازیگر رقم 7 دسته استرافشان. حسین نصرت آبادی، ضربه نوبتی. خب اینک 15 دقیقه اول رقابت سپری می شود. ما تو حال یگون وضعیت خفنک که گویم امکانیت 100% گلزنی باشد با اشتراک دسته ها ندیدیم. کوشش ها بودند اما 100% امکانیت حالا با میان نامده است. هر لحظه ما صدای دروازه‌بان دسته استرافشان رو میشنویم که اشاره میکنند از خط دروازه با هم دسته هایش. حسین نصرت آبادی که 29 سال دارد. توکینرگاشف از کنار میدان ادامه حمله دسته استرافشان اما پاس دقیق نبود ولی از مرکز میتوانند مهمانان حمله رو ادامه دهند. حسین نورماتov پاس به کنار. سلطانبek فوزیلوف ارسال توپ به جریمه‌گاه دسته اسخات. حالا به توجه میکنیم یک ضربه از مسافه دورتر ولی بلند. این ضربه از بالای دروازه بیرون میشه. ضربه را اجرا کرد بازیگر رقم 27 دسته استرافشان محافظتگر بابور قاسیموف. او هم لگنری تیم استرافشان است. که دشوار بود برای حسین نصرت آبادی. افساید اینجا به قید گرفته می شود در حمله تیم استرافشان. یک پرتاب خیلی بلند ولی محافظتگری دسته استرافشان در حال فرهاد امیری این وضعیت رو خوب پای برد. ارگاشف، پرتاب توکینرگاشف و بسیار دقیق هم است با سلطانبek فوزیلوف. حمله نوبتی بازیگران استرافشان. پرتاب با مرکز بود اینجا دقیق نرفت. بازیگری دسته اسخات بسیار خوب پای برد. اینجا افساید هست یا نه داور حالا اشاره نمیکند. ادامه حمله دسته اسخات رو میبینیم. بختیار ظریفوف و ضربه بختیار ظریفوف بعداً اشاره میشود که اینجا حملگری دسته اسخات در حالت افساید بوده است. بختیار ظریفوف نه، سنجر خسیبوف. دومای حمله استرافشان. اینجا در رقابت 1 به 1 موفق شدن خیلی و خیلی دشوار بود. امیر فرهاد، حاجی عبدالمنان پسی بسیار خوب به کنار چپ. اولین شده بازیگری دسته اسخات به توپ میرسد. بیا توجه میکنیم با این هنرنمایی ولی با سنجر خسیبوف و فریدون دهقانوف مانعی پیش آورد.
تته موفق نشد برای گرفتن توپ. تلقین الگاشف ادامه حمله دسته سرافشان. بوسینگر رقم 11 مهمانان اسکنور خیلی خوب هنرنمایی کرد رئیس دست پرتاب баланд. حسین نورماتов. یک ضربه بسیار خوبی حسین نورماتов از مسافه دور ولی اندکی بلندتر رفت این ضربه. ببینید خیلی ضربه خوب و تیرور بود اما بلندتر. تصور کنید اگر راست جانب دروازه میرفت برای دروازه‌بانی دسته اسخات چگونه مشکلی به میان می آمد. حالا امیری فرهاد اندکی آسیب گرفته است با کمک طبیبان نیاز دارد. کاپیتان دسته استرافشان. در حالت دسته استرافشان گفتیم هنرنمایی تلقین الگاشف بسیار خوب هم هست. خوب به نظر می رسد. از کنار راستی میدان او در روزانه گزارش تابستان به حالت دسته استرافشان پیوست. قبلا تجربه بزرگ در حالت دسته های چون دیناموی سمرقند، خورزم، لوکوموتیو توشکان دارد و تربیت گرفته مکتب فوتبال پختکوری توشکند است. 25 سال دارد این فوتبالیست. زوقف پرتاب سویج ترسونов و اینجا دروازه‌بان حسین نصرت آبادی باز توپ را گرفت. عبدالجلیل منظرов جانگیر سفارов و یک ترکیب‌آرای خوبی فوتبالیست دسته سرافشان امیری فرهاد ولی زود خلاصه کردن نتوانست برای پاس با هم دسته هایش. از مرکز میدان با توپ عبدالصمد صمدов، دلشاد کریمов، سنجر اخسیبویف. زایر ترسونов، بهزاد سعیدов، سویب حکیمov و از خفانچو یک عملکرد نادرست بود و دوباره زود کارت زرد نشان می‌دهد. با بازیگر رقم 21 دسته سرافشان عبدالجلیل منظرов. او هم لیگنری دسته سرافشان هست. او هم بازیگر ازبک که در دسته های متالورگ و خورزم تجربه بازی را دارد. ابراهیم بشانخانov خیلی ارسالی بلند و ببینید در لحظه بسیار حساس جهانگیر سفارov توپ را بیرون کرد از جریمه‌گاه و او با دروازه‌بان دعوا دارد که در این حالت باید زود کوشش کند برای برطرف کردن حمله فوتبالیست دسته اسخات. ضربه کنجی بازیگزاری میکنن فوتبالیست اسخات هم بشانخانov. ضربه از مسافه دور ولی خطا.
خب اینک باز هم فوتبالزنی دسته سرافشان میخوان با حمله روند، اما زود توپ رو از دست دادند. چند ثانیه در اختیار داشتند ولی این کفایه نیست. با توپ بیشتر در میدان فوتبالزنی دسته اسخاتا. بهزاد سعیدов ارسال توپ خیلی خوب. دلشاد کریمов ادامه حمله دسته اسخاتا و ضربه کنجی نوبتی برای صاحبان میدان. خب توجه میکنیم حالا با پرتاب نوبتی ابراهیم اشونخونов. ارسال توپ بسیار خوب با جریمه گاه. محافظتگری دسته سرافشان این حالت رو رفع کرد. самадов дарвозабони дастаи схата аз дарвоза берун омад. иззатулло турсунов ҳоҷи абдуманнон турсунов ва инҷо як бозингари дастаи истарафшан бо садои баланд худро ба замин ҳаво дод. шояд чӣ иттифоқе рух дод ки аз мадди назари довар дур монд. хоб бия таваҷҷӯҳ мекунем. пояшро зер кардааст. ин ногаҳон яъне рӯи санҷар ихсибоев ба тарафи ҳамдастааш буд. аз ҳамин хотир аз қафои бозингари сарафшан қарор дошт ва ин лаҳзаро надид. хоб зарбаи кунҷӣ. ин дафъа дилшод каримов аз канори рост тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол мекунад. партови хеле баланд. ҳоҷи абдуманнон буд. бо бозии дастаҳои эсхата ва истарафшан барномаи бозиҳои даври 14-ум хотима меёбанд. тавре шумо медонед ду бозӣ мавқуф гузошта шуд. гуфтем регард аз вахш ва истиқлол ҳосилот. бозиҳои даври 15-ум ҳам дертар баргузор мешаванд. дар миёнаи ҳафта тамошобини азиз рӯзи 13 август шумо бозии байналмилалӣ бошгоҳи футболи регард ҳадасро муқобили аҳли туркманистон хоҳед дид. ин вохӯри соати 17 дар варзишгоҳи тавко аренаи турсунзода баргузор мешавад. бозии муқаддамоти лигаи қаҳрамонҳои дуи осиё роҳат ба бозиҳои гурӯҳӣ аст. барои ҳамин ба регард ҳадас барор мехоҳем. ҳоло даста бо тамоми ҳастӣ омодагии худро анҷом дода истодааст. тими аҳл ҳам дар душанбе қарор дорад. онҳо ҳам омода шуда истоданд ва бовар дорем ки намояндаи футболи кишварамон регард ҳадас метавонад дар ин шабу рӯз як хушҳоливу хурсандӣ ба ҳаводорони ё артиши зиёди мухлисони футболи тоҷик биёварад ва аз фурсат истифода бурда ҳамаи шуморо ба ин бозӣ даъват мекунем. дӯстони азиз болои домаи ҳамлаи дастаи истарафшан султонбек фозилов вале аз рӯи суръат қафо монд аз бозингари дастаи эсхата. ва шумо хоҳ мухлиси истиқлолед, хоҳ мухлиси равшанед, хоҳ мухлиси хуҷандед, хоҳ истарафшан, хоҳ ҳосилот, хоҳ дигар дастаҳо бояд дар ин бозии ҳассос регард ҳадасро дастгирӣ кунем, мисле ки дар бозиҳои байналмилалӣ дар душанбе ба тамошои бозиҳои истиқлол мухлисони тамоми дастаҳо мерафтанд, чунки шарафи футболи кишварро муаррифӣ мекунад. ин дастаи номдори кишвара буд, барандаи ҷоми тоҷикистон дар соли гузашта. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи сарафшан
агар регарта даст ба бозиҳои гурӯҳӣ роҳ ёбад, он гоҳ мо дар Тоҷикистон 6 бозии сатҳи байналмилалиро мебинем. 3 бозӣ бо иштироки Истиқлол дар марҳилаи гурӯҳӣ, 3 бозӣ бо иштироки дастаи регарта даст ва шояд беҳтарин дастаҳо албатта ба ин ҳарифи тимҳои мо мешаванд. эҳтимол ҳаст ки яке аз шояд яке аз ҳарифони дастаи мо Ал-Наср шавад, дастае ки пур аз ситораборон аст. ва агар ин тавр шавад, боз мо ситораи футболро дар Тоҷикистон мебинем. хоҳ ҳарифи дигар даст шавад, хоҳ ҳарифи Истиқлол. Нергашев, партоби бисёр олӣ ӯ Тете, ҳоло фурсат барои бозингарони Истаравшан. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ки Тете чӣ кор мекунад дар ин гуна вазъият. Имконияти зарбазанӣ барои бозингарони Истаравшан ва беҳтарин фурсат буд барои ҳамлагарони тими Истаравшан ки дарвозаи дастаи Исхатаро рах накунанд, вале довар бозиро боз медорад. чӣ иттифоқе афтод онҷо дар ҷаримагоҳи тими мизбон? хуб, таваҷҷӯҳ мекунем. партоб бисёр олӣ буд. Тете ҳам хуб бо мубориза буд муқобили ду фулбозӣ дастаи Исхат ҳам хост аз онҳо гузарад. инҷо ҳамин ҳолате ки қоидавайронкунӣ ҳоло дида баромада мешавад ки бозингари рақами 21 дастаи Исхата дошт ва маълум гардид ки инҷо қоидавайронкунӣ набудааст. ҳоло як бозӣ даставӣ аз ҷониби дастаи Исхата хубтар ба назар мерасад. назар ба Истаравшан, ҷои идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Исхата ва зарбаи кунҷи. имконияти тавассути канори чап идома додани ҳамла буд. иброҳим Эшонхонов партоби хеле баландиу идомаи ҳамлаи бозингарони тими Исхат ҳам хуб, зарбаи кунҷи навбатӣ боз ҳам Дилшод Каримов. партоб бисёр мувофиқ зарба бо сар ва зарбаи навбатӣ бубинед чӣ гуна тирбор буд. хеле имконияти хуб барои бозингарони тими Исхат ҳам. як маротиба дифоъгар, ду маротиба ба назарам дифоъгарон ба дастаи Истаравшан кӯмак карданд. хуб, биёед лаҳзаи такрорро мебинем. партоби хеле баланд бо сар зарба иҷро шуд. дарвозабон сараввал ва маротибаи дуввум ҳам дарвозабон. Ҳусейн Нусратободӣ, дарвозабони 29-солаи дастаи Истаравшан. бубинед чӣ гуна олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ду дафъа дар ҳамлаҳои бозингарони Исхата муваффақ буд. ин дарвозабони эронӣ то омаданаш ба бошгоҳи футболи Истаравшан ҳусейн Нусратободӣ дар бошгоҳи футболи Орион Малайёр бозӣ мекард дар худи Эрон. аммо ин тим дар
مسابقات این کشور در لیگ پایانی است. در لیگ دومی ایران آموخته‌اش و تجربه بازی رو در دیگر دسته های ایران باشگاه شاهین، ارمان گوهر، گل گوهر دارد. حتی یک مدت در چمپیونات آذربایجان هم بازی کرده است. حسین موسی‌آبادی، ظهیر ترسونов، حمله های بازیگران اسخط بسیار خوب و از هر موقع میدان انجام داده شده است. یعنی یک بازی دستوی در اسخط به نظر میرسه. ضربه جریمه‌ای به نفیس ایبانی میدان. خب بیا توجه میکنیم با وضعیت استانداردی، امکاناتی بسیار خوب برای فوتبالبازان دسته اسخاتا. ضربه دلشاد کریمов ولی بلندتر. اینجا فکر میکنم مشورت هم کردند که باید دلشاد کریمов ضربه رو اجرا کند، چون که با پای چپ اصلا ضربه میزند. نورمعطف، صهیب حکیمov، دلشاد کریمov، حاجی عبدالمنون، ادامه حمله بازیکن اسخاتا ولی افساید هم هست. به نظرم به هر صورت حمله ادامه میکند ظریفov، بختیار ظریفov، گزارشی او. بله بعدا معلوم شد که در افساید است. حمله جوابی دسته سرافشان، توخین ارگاشف، ادامه حمله بازیکن سرافشان از کنار راستی میدان. خیلی بازیگزاری خوب، پاس با کنار چپ، ارسال نوبتی از جانب سلطانبک فاضلov. فرصت هست برای ارگاشف، توخین ارگاشف ضربه میزند و توپ از میدان زده بیرون کرد. ادامه حمله بازیکنان تیم اسخاتا، کریمov، طاهر مومنov، سرمربی دسته
Istaravshan. Tuil Muminov dar nimai mafsil ba simati sarmurabbi timi Istaravshan пазирофта шуд ва ҳоло вазифаи ӯ ҳам дар даста ба назарам беҳтар кардани фазли тими Istaravshan ва аз ҳама муҳимтараш дар лигаи олӣ боқӣ мондан аст. ин аз ҳама чиз муҳимтар барои ин мураббии футболи кишварамон хоҳад. аслан ба назарам имсол дар лигаи олӣ дастаҳое ки ҳоло агар ба ҷадвал таваҷҷӯҳ кунем дар қатори аутсайдерон ҳастанд Инҳулбук ва Панчер, вале агар Istaravshan дар ҳамин гуна бозиҳо ҳам имтиёз аз даст диҳад, ин даста метавонад ба қатори ҳамин тимҳо шомил шавад. Вале ҳоло ки аз ин дастаҳо болотар аст, бояд мавқеи худро боз устувор. бубинед Барчи инак ғалаба кард бар Панчер ва бо 17 имтиёз як зина боло рафт. яъне асосият гузашт. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Исхатов ва зарбаи Узоқов. Абдураҳмон Узоқов хост кунҷи дарвозаи дастаи Istaravshanро нишон гирад. ҳунарнамоияш ва умуман ба қафо баргаштани ӯ бисёр олӣ буд. вале як ҳаракати дарвозабон боис шуд ки ин ҳамла барбод ҳам дода шавад. ҳоло Иброҳим Эшонхонов партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Istaravshan, дарвозабон бо як ҳаракат ва баъдан дифоъгар ин вазъиятро бартараф карданд. тӯб аз майдон берун шуд. Sultonbek Fozilov idomаи ҳамлаи Istaravshan ва як фурсати хуб буд. зарбаи кунҷӣ барои футболбозони Istaravshan. ҳоло боз ҳам Эргашев аз фаъолтарин бозигарони дастаи Istaravshan ҳаст дар рақобати имрӯза. як ирсоли навбатӣ дигар ба ҷаримагоҳи Исхата, вале тӯб аз майдон берун шуд. ҳамлаи ҷавоби дастаи Istaravshan, вале пас хато рафт аз ҷониби Бобур Қосимов ва худи ӯ қоидаи бозиро вайрон мекунад дар муқобили Санҷар Ихсибоев. идомаи ҳамла бо иштироки бозигарони тими Исхата, Соҳиб Акимов. Сибоев.
بازیگزاری میتونه فوتبال تیم اسخات سنجر خسیبویف دروازه‌بان باز هم پیش برآمد و ببینید اینجا عکس عمل هم بود که توپ با بختیار ظریفوف رسید و بعدا به دست دروازه‌بان. توجه کنید وگرنه بختیار ظریفوف بهترین شانس داشت که توپ رو به درون دروازه خالی هم زند. ادامه حمله بازیگران تیم اسخات منظرف فریدون دهخانов حسین نورماتov 45 دقیقه قسم اولی بازی پایان یافت. 2 دقیقه داور اضافه کرد. جهانگیر سفرов بوبود قاسیمov عبدالجلیل منظرف ولی پرتاب از سراغای نو انداخت. همین گونه پرتاب‌های بازیگران استرافشان امروز خیلی زیاد هستند. ادامه حمله بازیگران تیم اسخات یک پاسی بسیار خوب. حالا ادامه حمله دسته اسخات. یک دقیقه دیگر وقت هست و گزارش بسیار خوب از جانب بازیگر رقم 13 دسته اسخات بود بهزاد سعیدov. تلقین ارگاشov و پسی انجام داده او اندک خفناک هم بود همین طرح هم شد ولی دوباره توپ رو گرفت بازیگر رقم 11 دسته استرافشان. پرتاب با کنار چپ میکنه که دومدنی حمله هست. کورت ضرب با عبدالصمد صمدov. دومین بازیگری دسته اسخات امروز با کورت ضرب جزا داده می‌شود. می‌بینیم اینجور دیر کرده بود عبدالصمد صمدov از همین خاطر حرکت کرد که توپ را نگاه دارد. برای همین دوباره با کورت ضرب نشان داد. و حالا فکر میکنم این لحظه تفتیش میشود. خب امروز نظر به بازی جام هر دو دسته خیلی با احتیاط هستند، احتیاطکار هستند در همه موقع میدان، چون در بازی جام ما یک بازی کشاد رو بیشتر تماشا کرده بودیم. گل‌های خیلی زیاد 8 گل در پی داشت وخوری دسته های اسخات و استرافشان. خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران مهمان. حالا فکر میکنم بعد از اجرای ضربه جریمه‌ای هم وقت دوباره از انجام نیمه اولی وخوری درک میدهد. ضربه رو اجرا میکنه حالا محافظتگری دسته استرافشان عبدالجلیل منظرف. ضربه او با دیوار دفاعی برمیخورد و ضربه دوم باشد خطا میرود. و همینطور صدای که داور نسل کبیروف از پایان نیمه اولی بازی درک میدهد. حساب 0-0 بیننده اسیس شده نشده است. ما منتظر قسم دومی وخوری بین دسته های اسخات و استرافشان خواهیم بود. با ما باشد و بعد از چند لحظه برمیگردیم.
دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی بازی بین دسته‌های اسخات و ایسترافشان. بازی دور چهارم چمپیونات مملکت است و حالا اولین تغییرات در حیط دسته اسخات انجام می شود. بازیگر رقم هشتم با میدان می آید. این نفر نیمه‌فیزدگر رستم صبوروف و او بازیگر رقم 11 حملگری دسته بختیار ظریفوف رو عوض می کند و می بینیم که با این تغییرات بازی دسته اسخات چگونه می شود. و همه چیز آماده است برای آغاز قسم دومی رقابت و ما شما البته 45 دقیقه قسم دوم رو میبینیم که دسته ها بعد چه نتیجه نایل میشوند. حساب همان 0-0 کشوده نشده است. در قسم اول هم دسته اسخات و هم ایسترافشان شانس داشتن، از جمله صاحبان میدان خیلی زیاد شانس کشوده حساب بازی رو داشتن اما موفق شده نتوانستند. و اکنون توجه میکنیم به نیمه دومی رقابت. حالا حمله بازیگران دسته اسخات از کنار چپ عبدالصمد صمدов پرتابی او به جریمه‌گاه دسته ایسترافشان دقیق نمی‌رود. خب حیث دسته ها تیم ایسترافشان که باعث مهمان است در بازی موزه چنین است: حسین نصرت عبودی دروازه‌بان این دسته است. در خط محافظه فریدون دهقانوف، فرهاد امیری کاپیتان دسته، حسین نورمتوف و عبدالجلیل منظرов. در مرکز پرویز دهقانوف، بابور قاسیموف، جهانگیر سفروف، تلقین ارگاشев. در خط حمله اکرم تتف و سلطانبek فاضلوف. ولی سلطانبek فاضلوف بیشتر در کنار هنرنمایی میکنه. ضربه تلقین ارگاشев اندکی بلندتر از دروازه بیرون شد و سرمربی دسته اسخات ایسترافشان طاهر مومینوف. خب حیث دسته اسخات دروازه‌بان عزت‌الله ترسونوف، محافظتگران صاحب حکیموف، کاپیتان دسته عبدالرحمن ازوقوف، ظهیر ترسونوف و دلشاد کریموف. در مرکز بهزاد سعیدوف، ابراهیم شونخانوف، عبدالصمد صمدوف، حجی عبدالمنان. در خط حمله سنجر اخسیبویف و اکنون به جای بختیار ظریفوف با میدان رستم صبوروف آمد. سرمربی دسته شهرت عمروف است. داوری بازی امروز نصرالله کبیروف از شهر نورک، اکمل بوریف و فرهاد قرالوف با او کمک میکنند. رستم نورمتوف در نقش داوری چهارم در بازی امروز فعالیت میبرد. خب دوستان عزیز، من گفتم بالاتر که این بازی از بازی جام کشور خیلی فرق کلان دارد از همه جهت. خب در بازی جام کشور یکی از دسته ها حتما باید مواجه شکست میشد و یکی از دسته ها به دور دیگر میرفت که این اسخات بود که اکنون آنها در دور نهایی جام کشور قرار دارند. حریف آینده دسته اسخات این تیم وخش است. بازی در همین جا برگزار می شود و در جفت دیگر ریگارتاداس با روشن وارد رقابت خواهد شد. ولی بازی ها کی برگزار می شوند تا حال سنش معلوم نیست. برای همین توجه حالا پورا به بازی چمپیونات روان کرده می شود. احتمال است که دور البته در دور آینده خب 15 چمپیونات مملکت اصلا اگر از روی تقویم گیریم دسته اسخات در مقابل تیم هولبوک وارد رقابت می شود. این بازی هم در همین میدان صورت می گیرد و ایسترافشان در میدان خود خوجند را قبول می کند. دو بازی به نهایت مهم در شهرهای خوجند و ایسترافشان صورت می گیرد با اشتراک این دسته ها. هایده بازی ویران کرده می شود از جانب عبدالجلیل منظرов، محافظتگری مرکزی دسته ایسترافشان. ادامه حمله فوتبالزنی دسته اسخات و باز هم حسین نصرت عبودی از دروازه بیرون آمد. این حالت رو برطرف کرده توانست. توجه میکنیم به ادامه حمله بازیگران دسته اسخات.
идомаи ҳамлаи соҳибони майдон, вале муҳофизатгари тими Саравшан Маназаров боз ҳам хуб дурахшид. Амири Фарҳод, Деҳқонов, зарбаи рост ба марказ, вале туб дар пои бозингари дастаи Исхат аст. хеле хуб тубро нигоҳ медорад бозингари дастаи Исхата Беҳзод Саидов ва имконият буд ки бозингарони Саравшан боз хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунад. ҳоло Иззатулло Турсунов хеле эътирози зиёд дорад ба ҳамдастаҳояш. Исхат ҳам ҳоло мебинем ки бозиҳои худро дар мавсими имсола дар ҳамин майдон баргузор карда истодааст. Аслан мо дирӯз дар гузориши мустақими худ ишора кардем ки вазъи чамани майдони бисолагии истиқлолияти кишварамон чандон хуб нест. инро шумо дар наворҳо ҳам метавонед бубинед. дӯстони азиз, ҳоло ки баъд аз 2 моҳ бозии тими миллии кишварамон дар ҳамин майдон баргузор мешавад бо дастаи ҷазираҳои Малтив, аз ҳамин хотир ман фикр мекунам бояд масъулини вартишгоҳи бисолагии истиқлолияти кишвар хеле ҷиддӣ дар давоми албатта ҳафтаҳои дар пеши сода, моҳҳои дар пеши сода ки ҳатто дар ин майдон баргузор намешавад чанд бозӣ вобаста ба бозиҳои тими миллӣ дар ҷоми кафа, яъне танаффус ҳам ҳаст, бояд ҳолати майдонро хеле хуб ва беҳтар намоянд барои бозиҳои интихобии ҷоми Осиё. Насло Кабиров ишора мекунад ки аввал ба фоидаи бозигарони Саравшан аст. Сафаров, Ҳусейн Нурматов, муваффақ намешаванд бозигарони Саравшан барои идома додани ҳамла. توپ در اختیار بازیگران اسخات هم. میکند ادامه دادن حمله برای سنجر رخسیبویف است و توپ از میدان بیرون شد. توپ از میدان بیرون شد. اونجا سنجر رخسیبویف خوب بازی کرد. حرکت‌هاش بسیار خوب بود ولی تو انجام موفق شده نتوانست. Nurmatov. ضربه جریمه‌ای برای مهمانان. فوتبالبازی دسته استرافشان پرتاب خیلی بلند ولی دقیق با تولخین ارگاشف. برای فوتبالبازی اسخات من فکر می‌کنم همین بازیکن خیلی و خیلی خفناک هم است. منظرف پرتاب با جریمه فرصت برای استرافشان. اما ضربه‌ای که اجرا می‌شود با سر از پهلوی دروازه عزت‌الله تورسونوف از میدان بیرون می‌گردد. بهترین امکانیت بود برای استرافشان. و اگر فوتبالباز استرافشان با قفس سینه توپ رو اداره میکرد و بعدا با پای ضربه میزد اینجا هم شانس بود. طور دیروز ماس حملگری دسته روشن در یک وضعیت استانداردی همین گونه کرد. توپ رو هرچند اونجا تلاطم بازیگران خیلی زیاد بود با قفس سینه گیری و بعدا ضربه زد با پای راست. عکس حمله بازیگران اسخات هم پاس به کنار چپ میدان دلشاد کریموف و او منتظر شد که هم دستایش وارد جریمه‌گاه شوند. اشاره هم میکنند دلشاد کریموف که کسی در جریمه‌گاه نبود، همین گونه بود.
зарбаи кунҷи бозигари Несхата. Партоби хеле баланд ва ин партоб ҳарчанд барои дарвозабон шояд хатарнок буд, вале бенатиҷа барои тими Несхата аз болои дарвоза берун шуд. Амири Фарҳод ҳоҷи Абдуманнон довариш ҷо ишора мекунад ки танҳо аут аст ва фикр мекунам маҳорати ба замин афтидани бозигари дастаи Исхатаро ҳам довар дид ки бо чӣ гуна маҳорати хеле баланд Санҷар Ихсибоев худро ба замин ҳаво дод. Таваҷҷӯҳ кунед. Аслан ҳамин телаи бозигари дастаи Истаравшан ба ҳамон афтидани футболбози дастаи Исхата он қадар алоқамандӣ надорад. Вале довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кардааст ба нафъи бозигарони тими Исхата. хуб, имконият барои соҳибони майдон Иброҳим Эшонхонов аслан зарбаи ҷаримавиро имкони иҷро намекунанд. ё партоб ё аз ҳамин мавқеъ зарба барои рост ҷониби дарвоза иҷро мешавад. Нурматов ҳамраи бозигарони дастаи Исхата, як зарба ҷониби дарвозаи Ҳусейн Нусратободӣ ва дарвозабони эронӣ ҳам тӯбро дошт. ҳоло яке аз бозигарони дастаи Истаравшан аз пои афтидааст. Ҷаҳонгир Сафаров мебошад. инҷо ҳеҷ чизи ҷиддие намебинем. Ба ҳар сурат шояд буд лаҳзае ки пои бозигари Истаравшанро зер кард. Буд ин лаҳза, вале аслан ҳоло ба Ҷаҳонгир Сафаров кӯмак расонида мешавад. خب حالا با بازی برمیگردد نیم محافظتگری ازبکستانی دسته Истаравшан. این هم بازیگران احتیاطی هستند که آمادگی میگیرند. Ҷаҳонгир Сафаров то ҳол эътироз дорад.
دومای حمله صاحبانی میدان فوتبالبازان دسته اسقاط هم یک ترکیب برای خواستن انجام دیدند صاحبانی میدان ولی موفق نشدند. نورماتوف خب حالا با جهانگیر سفرов امکانیت نشده است که با میدان برگردد. اکنون دوباره با اجازه میدهد برای با میدان برآمدنش. امیری فرهاد فرصت برای بازیکنان تیم استرافشان بود ولی پاس خطا بود اصلا. پس انجام داده بابر قاسیموف. تلقین ارگاشف خیلی خوب بازی میکند. تلقین ارگاشف یک ضربه خوبی ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون میشود. با پای چپ ضربه رو خوب اجرا کرد تلقین ارگاشف. توجه کنید حمله بازیکنان دسته استرافشان ولی پاس های دقیق از جانب بازیکنان استرافشان نمیرسد. یک بازی دست جمعانه عموما حمله های خوب از جانب آنها کمتر به نظر رسیده است. سنجر اخسیبایف بود. توی مومینوف خیلی عصبی است از کاری دست برقرار نشد. از فوتبالبازان احتیاطی اولو دعوت میکند که آماده شوند برای به میدان برآمدن. در کرسی احتیاطی هم از بازیکنانی که میتوانند با میدان 6 نفر هستند. از 6 نفر دو تاش 7 نفر. از 7 نفر دو تاش در زبان احتیاطی. ادامه حمله بازیکنان تیم اسقاط به نتیجه پایان می‌یابد. سلطانبек فازیلوف تلقین ارگاشف حسین نورماتوف و توپ را قبول کردن نمیتواند فازیلوف. اینجا تغییرات میشود به نظر یا نه منظرف امیری فرهاد بالا قاسیموف در مرکز میدان پاس با کنار تلقین ارگاشف خیلی خوب توپ رو میگیرد از عبدالصمد صمدوف. امیری فرهاد سفاروف حسین نورماتوف میتواند ضربه هم زنند. با پای چپ ضربه خوب هم دارد اما ضربهش خطا و بلندتر از بالای دروازه بیرون رفت. موسم گذشته یا انیخترش سال گذشته در لیگ اولی
дастаи Исаравшан зинаи даҳумро ба даст оварда буд. Танҳо дар 22 бозӣ 17 хол гирифтанд онҳо. ин чандон мавқеи назаррас набуд ва Исхата зинаи шашумро гирифта буд баъд аз вахш ва пеш аз Регар Тадас. чемпиони мамлакат истиқлол шуда буд ки ба бозиҳои гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюми Осиё роҳат гирифт ва роҳати дуюмро барандаи ҷоми кишвар Регар Тадас ба даст овард. зинаи ҳафтумро гирифт ва ба бозиҳои интихоби ин мусобиқа роҳ пайдо кард. имсол акнун ҳоло на барандаи ҷом маълум аст, на чемпиони мамлакат. ҳолати душвор буд барои Ҳусейн Нусратободӣ. ҳоло имконият барои Исаравшан ва тӯб ба Иззатулло Турсунов зуд равон карда шуд. Дилшод Каримов Саидов Ҳоҷи Абдуманнон партов ба канори майдон бисёр олӣ ҳам буд. ҳоло Абдусамад Самадов аз ин мавқеъ вале хуб мубориза бурда наметавонад. Абдусамад Самадов дастаи Исаравшан дар чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи Олӣ инак мавсими дуввум пайи ҳам ҳунарнамоӣ карда истодааст. мавсими 2023 агар хотиртон бошад дастаи Исаравшан дар Лигаи Якум муваффақ шуда буд ва рохатро барои бозиҳои Лигаи Олӣ барои мавсими 2024 ба даст оварда буд. аслан даста тими Исаравшан дар мавсими соли 2022 вақте формати баргузори рақобатҳои Лигаи Олӣ аз чанд марҳила иборат буд. масалан дар ду марҳила дар ҷадвал дастаҳо бо ҳам рақобат мекарданд. 10 даста буд ва онҷо дастаҳои панҷгонаи аввал ва панҷгонаи дуввум боз ба гурӯҳҳо тақсим мешуданд ва боз 4 даври дигар сурат мегирифт ки ҳамонҷо дар зергурӯҳи дуввум Исаравшан зинаи нуҳумро касб кард ва ба Лигаи Якум рафт. ҳамроҳ ҳамон сол соли 2022 ҳамроҳ бо дастаи Равшани Зафарову. думаи ҳамлаи бозингарони тими Исхата аз ҳама мавсими бобарор барои дастаи Исаравшан солҳои охир ин зинаи чаҳорумии мавсими соли 2021 буд ки баъд аз клуби марказии варзиш онҳо зинаи чаҳорумро гирифтанд. ҳоло имконият буд барои Исхата. Ҳусейн Нусратободӣ инҷо бозингари дастаи Исаравшан ба дарвозабон монеа пеш овард. ҷаҳонгир Сафаров буд агар хато накунам. дарвозабон аллакай омода буд ки тӯбро қабул кунад. Саидҷон Бозоров таҳти рақами 77 ба майдон ворид мешавад ва ӯ бозингари рақами 10 Атрам Тетерро иваз мекунад. ҳамлагар Саидҷон Бозоров аслан вақте дар ҳайати дастаи вахш бозӣ мекард нақши дифоъгар ва нимуҳофизатгаро иҷро мекард. ҳоло бошад чӣ? ҳоло мебинем ки дар кадом мавқеъ бозӣ мекунад.
خب این همون حمله دسته اسقاط بود که سنجر اخسیبویف با توپ چندان رسیده نتوانست و این همون لحظه که دلشاد کریموف از پای افتاد این فولبازی دسته استرافشان رو، ولی دروازه‌بان توپ رو میتوانست داشته گیرد. با تو بازی رو نیست رفشان امیری فرهاد حمله ادامه میکند از کنار چپ، ولی باز هم پسی دقیق نه، اما حسین نورمتوف توپ رو گرفت و ارسال توپ به جریمه گام. جهانگیر سفرов بزرов امیری فرهاد منظرов فریدون دهقانов ادامه حمله دسته اسقاط صبورов سعیدов دلشاد каримов ва аслан партобҳои бозигарон дар дидури имрӯза маълум мешавад ки таваккалкорона аст, дақиқият хеле ва хеле кам аст дар бозӣ бозигарони ҳар ду даста. бо эҳтиром ба ҳама футболбозон, онҳо бештар намедонам саросима ҳастанд ё чизи дигар наметавонанд муваффақ шаванд. хуб дар райти дастаи اسقاط ду бозигар иваз мешавад. инак футболбози рақами нуҳум ба майдон меояд. ин абдулбори восифҷонов. хуб баъдан бозигар рақами 77 ҷаҳонгир акбарзода, ӯ абдусамад самадов бозигар рақами 6 ро иваз кард ва восифҷонов бошад футболбози рақами 17 иброҳим эшонхонов ро иваз кард. بازی بردم کرده میشد از جانب محافظتگر مرکزی دسته استرافشان. برعکس بود است. برعکس بود است. امیری فرهاد ادامه حمله فوتبالزنی دسته استرافشان. دهقانов بود. پاسی خوبی او. حمله رو میبینیم از کنار میدان. امکانات خیلی خوب ضربه زده میشود، اما در زبان دسته اسقاط این ضربه که چندان قوی نبود. برگردانید. و توپ بسیار هم خوب، اما پس اندک سراسیمه‌وار بود. به هر صورت امکانیتی خوب برای تلقین ارگاشев مقابل دو فوتبالباز تلاش میکنند. دهقانов سفرов دهقانov امیری فرهاد ادامه حمله بازیگران استرافشان. سعیدشاه بزرов و
توپ را از دست داد. فولبازی رقم 77 دسته بیسترافشان توی خیلی عصبانی شد از این عمل کردی فولبازش. امیری فرهاد پس به کنار میدان، امکانیت برای دسته بیسترافشان. حالا یک پرتاب به جای مگوی اسقاط، ولی پرتابی فولبازی نیمو فیزای دسته بیسترافشان به نتیجه بود. حکیموف مثالی خیلی بلند با خط حمله. اینجا جهانگیر اکبرزاده حالا مبارزه میبرد. معذرت، عبدالباری واسیجانوف. نشاد کریموف امکانیت البته تو رفت کمتر شده است برای دسته ها. نمیدونم شاید از لحاظ جسمانی حالا دیگر قوه آنها نمیرسد. شورت عمرف سرمربی دسته اسقاط. ادامه حمله بازیکنان تیم بیسترافشان. پرتاب به جای مگو. اینجا یک محافظتگر دسته اسقاط این وضعیت را برطرف کرد. دقیقه 78 بازی 12 دقیقه دیگر تا فرجام این رقابت باقی مونده است. حساب 0-0. بازی بدون گل را ما تماشا کرده ایستادیم. دیروز هم طوری اگر شما بازی دسته های خوجان و روشن رو تماشا کرده باشید، اونجا هم گل ها بیشتر در همه گل ها در دقیقه اخیر زده شد. در 6-7 دقیقه اخیر با توپ فولبازی دسته اسقاط هم امکانیت به مدانی حمله هست. اونجا عبدالمنان ولی توپ را از دست دادن محافظتگرانی اسقاط. اصلا ببینید بازیکنان بیسترافشان تنها پرتاب‌های هوایی انجام میدهند با خط حمله که اونجا یک نفر است. این خیلی دشوار است. یک بازی تاکتیکی از جانب بیسترافشان خیلی و خیلی کم به نظر میرسد. یک فولبازی دسته اسقاط حالا جراحت برداشته است.
خب اینک در حالت دسته اسخط بازیگری نوبتی وضع می شود. فوتبال رقمی 81 این حجی عبدالمنان ترک میدان میکند به جای فوتبال رقمی 29 سرداربک خورساندوف لگنر ازبکستانی به میدان می آید. تغییرات سیون در چهارم در حالت دسته اسخط. خب نتیجه مساوی اگر یعنی حساب شده نشود و باز با همین نتیجه جمع بست شود برای شاید هر دو دسته هم قانع کننده هست وابسته به موقع گیری اونها در جدول مسابقه. ولی بسیار عجیب هم هست که بعد از بازی جام هر دو دسته بیشتر احتیاطکار هم هستند. ادامه حمله اسخط هم فرصت هست برای بازیگر رقمی 9 این دسته عبدالباری واسیجانو ولی موفق نشد. خب در حالت دسته سرافشان حالا بازیگر نوبتی به میدان میآید. محمد سلمان شورجابوف آمادگی دیده شده است برای به میدان برآمدن. ضربه حسین نصرت آبادی ادامه حمله بازیگران دسته اسخط هم یک موقعیت دیگر فوتبال سرافشان هم مبارزه میبرند برای برطرف کردن این حمله ها. یک پرتاب بسیار خوب بازیگری که آماده شده ایستاده بود حالا در مرز میدان نمی نماید. شاید اون فوزی که اندکی جراحت داشت دوباره برگشت به میدان و حالتش خوب است. جهانگیر سفاروف بازاروف تویر مومنوف ببینید چگونه اعتراض میکند با سیدچوب بازاروف. ادامه حمله بازیگران سرافشان حسین نورماتوف جهانگیر سفاروف نورماتوف
اسخط هم جونف اوت به نفع بازیگران اسخط است. خب حالا باز یک بازیگر دیگر استرافشان آسیب گرفت. خب چه اتفاقی افتاد اینجا؟ حسین نورماتوف آسیب گرفته است. دوباره از حسین نورماتوف هم دعوت میکند که حالا از میدان بیرون رود و بعد از چند لحظه وارد میدان شود. صاحب اکیموف ادامه حمله فوتبالزن اسخط هم و توپ از میدان بیرون شد. امکانیت داشت در همین وضعیت عبدالباری واسیجونوف امکانیت برای فوتبالزن دسته استرافشان تولقین ارگاشف پرتاب بالند از مرکز میدان از جانب قاسیموف بود. امیری فرهاد میرسون توپ کناری چپ میدان. حالا اشاره میشد که زود بازیگر رو موقع خود رو اشغال کنند در چرمگاه اسخط هم. یک ضربه از مسافه دور ولی خطا بود این ضربه. 2 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بازی. فریدون دهقانov مجبور شد توپ را از میدان زده بیرون کند. ایلوچی دیگر هم نبود. موفق نشدن فوتبالزن اسخط در انجام دادن یک حمله دیگر. به نظرم این نتیجه مساوی در سفر برای استرافشان خوب هم هست. مخلصان همایشی های ترک ورزشگاه کرده ایستادن. بازی اینجا ویران می شود و کارت زرد با تولقین ارگاشف بازیگر رقم 11 دسته استرافشان نشان داده می شود.
خب وقت اساسی به انجام رسید. داور 4 دقیقه اضافه کرد. 4 دقیقه اضافه شد. می‌بینیم که حالا دقیقه اضافه‌ای هم با کدام نتیجه جمع بحث می‌شود. ادامه حمله فولبوزون اسخات هم ادامه حمله سرافشان و ضربه جریمه‌ای بود است اونجا. بهترین فرصت برای مهمانان. خب فرصت هست. تلقین ارگاشف یکی از بازیگران بهترین دسته سرافشان در فخر امروز هم و ضربه را اجرا میکند. به توجه میکنیم ارگاشف در نزد توپ پرتاب او و فولبوزون اسخات اولین شده در جریمه‌گاه توپ رو بیرون کردند. اینجا حمله‌کاری دسته اسخات از صبوروف تلاش کرد اما با او شانس داده نشد. حسین نورماتوف از پیشگویی گرفت، پاس به کنار چپ میدان. حمله نامتی بازیگران دسته سرافشان ولی بر وقت این گونه پاس اجرا می‌شود. این گونه پاس‌های نودقیق سراسری مفور از جانب بازیگران نه تنها سرافشان حتی اسخات هم امروز خیلی زیاد رخ داد. اصلا در فوتبال یک امکانیت خوب بود برای اسخات. در فوتبال این گونه پاس‌ها رو اصلا پاس‌های خیلی ضعیف می‌نامند که در اصل نودقیق هستند. بازیگران در حالت سراسیمگی مجبور میشوند که باید توپ را از خود دور کنند. همین گونه حالت امروز در بازی سرافشان و اسخات خیلی و خیلی زیاد رخ داد. دوباره شده می‌کنه قایده بازی مقابل حسین نورماتوف ویران شده است یا برعکس؟ ویران شده است. داور کارت زرد نشان دادنی بود ولی این کار رو نکرد. خب دقیقه آخرین بازی امیلی فرهاد وقتی با کناری میدان امکانیت برای سرافشان سایچو بزرف. امیلی فرهاد نورماتوف و باز هم قایده ویران کنیم مقابل حسین نورماتوف. این دفعه کارت زرد نشان میدهد نصرالله کبیرov و بازیگر رقم 77 دسته اسخات هم جهانگیر اکبرزاده. خب ضربه جریمه‌ای و این شاید آخرین فرصت در بازی امروز است. فریدون دهقانوف در نزد توپ، پرتاب بلند فریدون دهقانوف امکانیت بود. صدایشته که نصرالله کبیرov رو منتظریم.
و صدایشتگی دوباره است فرجام بازی آخری دور چهاردهم چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ عالی درک می‌دهد اسخات و استرافشان که در یک هفته آخرین یک بار دوم با هم روبرو شدند. بازی رو مساوی 0-0 کردند، امتیاز رو تقسیم کردند و موقع دسته‌ها در جدول به تغییر باقی ماند. بیننده عزیز، گزارش مستقیم به انجام می‌رسد از بازی دسته‌های اسخات و استرافشان. با خود مواصله بودم که این بازی رو برای شما شرح و توضیح دادم. تو گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.